भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 82वीं जयंती के अवसर पर आज आसनसोल के इस्माइल इलाके में स्थित उनकी प्रतिमा पर कांग्रेस पार्टी की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय नेता भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता प्रसन्नजीत पुईतुड़ी ने राजीव गांधी को याद करते हुए उन्हें देश के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्रियों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए जिनमें 18 वर्ष की उम्र में मताधिकार, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना और टेली कम्युनिकेशन क्षेत्र में क्रांति जैसे कार्य शामिल हैं। प्रसन्नजीत ने आगे कहा कि राजीव गांधी को अपने समय में लोकसभा में 400 से अधिक सीटें मिली थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने संविधान के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं की। उन्होंने वर्तमान केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज जिनके पास बहुमत भी नहीं है वे संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसा कभी नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी संविधान को सर्वोच्च स्थान देती है और राहुल गांधी अपने पिता राजीव गांधी के आदर्शों पर चलते हुए संविधान की रक्षा के लिए लगातार संघर्षरत हैं। आज ভারতবর্ষের ইতিহাসে সবচেয়ে যুব প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীজির 82তম জন্মদিনে আমরা আসানসোলে কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে তাকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করলাম, প্রণাম জানালাম। বর্তমান ভারতবর্ষের যে পরিস্থিতি, যাদের কাছে ক্ষমতা বা সংখ্যাবল না থাকার সত্ত্বেও যারা দেশের সংবিধানকে প্রতি মুহূর্তে কুঠারাঘাত করছে, তাদের কাছে রাজীব গান্ধীর 5 বছর সময়কাল শিক্ষণীয়। কারণ যার কাছে দেশের 2/3 সাংসদ থাকার সত্ত্বেও দেশের সংবিধানকে কোনো রকম যিনি আঘাত করেন, চাইলে উনি দেশের সংবিধানের প্রতিটা ধারা বদলে দিতে পারতেন, কিন্তু সংবিধানের সঙ্গে কোনো রকম কোনো আঘাত করেন। উনি চেয়েছিলেন দেশের ক্ষমতাকে ডিসেন্ট্রালাইজ করে দিয়ে পঞ্চায়েত এবং পৌর নিগম ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে মানুষের হাতে ক্ষমতা পৌঁছে দিতে। 18 বছরের যুবকদেরকে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে 18 বছরের যুবকদেরকে ক্ষমতা দিতে। উনি চিন্তা করেছিলেন একবিংশ শতকে ভারতবর্ষ বিশ্বের দরবারে যাতে এগিয়ে যায়, সেই লড়াইয়ে যেন ভারতবর্ষ কোথাও পিছনে না থাকে। তাই কম্পিউটার রিভলিউশন থেকে শুরু করে আজকে যে ডিজিটাল ইন্ডিয়ার কথা হয়, ভারতবর্ষে প্রকৃত ডিজিটাল ইন্ডিয়ার জনক যদি কেউ থেকে থাকে তার নাম প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী। এবং দেশের সার্বভৌমত্ব একতাকে রক্ষা করতে, দেশের বাহ্যিক শক্তির হাত থেকে ভারতবর্ষকে রক্ষা করতে যিনি প্রাণ দিয়ে নিজের শরীরকে শতটুকরো করে দিয়ে গেছেন, সেই প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর জন্মদিনে আমরা দেশের মানুষকে বলতে চাই, সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাজীব গান্ধীজির যে অবদান এবং রাজীব গান্ধীজির যে স্বপ্ন চিন্তাধারা ভারতবর্ষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, সেই পথে এগিয়ে এসে ভারতবর্ষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার রাস্তায় রাহুল গান্ধীজির হাতকে মজবুত করা। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, রাজীব গান্ধী অমর রহে, রাজীব গান্ধী লৌহ প্রণাম।